kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti maybay ken ka o Kristo agtugaw tayan. Dugdugwek kakabsat kinigayem ti pamati naimbag nga bigat kada kay amin. Adatayin apo ti may kalima nga Domingo ti panagungar. Kaya't nagpintas apo ta ti panawen ti panagungar. Amo tayo nga ti nga panawen marikna tayo dagiti bendisyon nga Apo Dios. Pabayin ti panagungar na kada tayo. Amen. Ket kuna tayo garod, tagpintas man gapuanan, tati daytoy nga Domingo, may palpalagap kada tayo. Ti kinapateg na ti panakaikamang, ken panagtalaed tayo, ken kuana. Iti word of this Sunday is abide, remain. Wenno ti Iloko kuna tayo panakaikamang when panagtalaed. Ako na nagarod kada tayo ako, siyak ti puon ti ubas, da kayo ti sanga, tano awanak, awan ti marami diyo. Tagtaeng kaniyak ket siyak ken kuana, adunto ti maibunga na. Ket kuna nakakausat, agbunga kayo iti ado, agbalin kayo nga adalak. No intaya po sublianan, hanlang maminsan ken mamidwa. No diket mamin adu ang naibalikas ti sao apakaikama. Panagtalaed. Remain in Him as He remains in us. Tagpintas mo na po, numon pa'y kuna tayo. Kuna na tagtaeng kanyak, ket siyak ken kuana adunto ti may bunga na. Ano awanak, awan ti maramid Diyo. Kuna tayo garuda po, nudong dinggin tayo dati nga so na Apo Diyos, na Apo Jesus, no awan isuna awan ti maramid Diyo. Malabit kuna tayo dagitag panpanunot, ket kasla kuna tayo po ket we are curtailed by our freedom as if we are already bound, which is actually those who would like to venture on of more on self-discovery, and also those who would like to venture on their self-capacity. Hindi ko natin, panatis, padasik man, dula amin. I have my own will. I have my own freedom. I have my own, that's why I can do what I want. And eventually, kung natin po, we can actually. No? Mabalin tayo, nga isinabag tayo. Mabalin tayo pong aramiden, tikabailan tayo, diskarte tayo. Na po Diyos, nasayaat. Ikan na iti tao, iti waya-waya. Iti adungagundaway, God will always allow us that we can do what we really want in life. Amen. But most of the time, we realize also that in fact, these very words, that only we remain in Him, then we know that we can do wonderful and great things. When we removed God, when we removed Christ in the picture of our life, we can see what happens. Awan ti pagmamaayan ti biyag, nung maisina tayo iti Diyos. Kung natay garod, nagpintas man, may palpalagip ka datoy ta Domingo, nga daytoy nga Ebanghelyo may palpalagip ka datayo, nga pudno, nga agbanag ti biyag tayo, no ikamang taylata iti Diyos, iti amin tayo. Amen. Isugarod ko na tayo po, we are always connected and meaningfully connected with God
And how do we meaningfully connect with Him? It is by our prayers. It is by our prayers concretized in our charity and love to each other. Kung nagaro ti may kadwa nga may basa kadatay kakawsat kin gagayem, kunanis San Juan, anak ko saan ko mga parparaw-paw ti panagayat mo. No di ket ti pudno a panagayat mabuyugan ti aramid. Amen? So gamit kun kunati gat paraw-paw gayam tayat no sa ulaeng. Paraw-paw gayam tayat no mayibkas mo laeng, ken mariknam laeng, ngem iti ayat apudno ket makita iti aramid. Ket kuna nagarod, daytoy ti pakaamwam nga adda kayo iti pudno. Babaen ti aramid. Nagpintas man na po, may palpalagip kada tayo. Iti padas ti biag, malabit mabalintay mo't nga aramatin daytoy ti panakaiyarig ti daytoy nga ebanghelyo ita Domingo. Nga ti kuna na Apo Dios, ti siya sino man agtaeng kenkwana, agtaeng met isuna kenkwana, ket agbunga iti ado. No itakit kitay na po, may palpalagip mo't kada tayo nga, kaslamot lang kada tayo, that Jesus made use of the analogy of the grapes, the vine. Ket dayti ko na, no laeng, no, matrim, no, when no maputad, dagiti sanga, ket makabunga iti ado. So you could see that trimming or cutting down would lead us to a more meaningful and abundant life. No kitkitan tayo po, paset iti biyag tayo, dagiti gundaway, nga we are also being pruned. We are being cut off and trimmed down so that we can bear fruit in life. And the pruning and the cutting off would symbolize that sometimes we are being challenged by God on how we remain faithful to Him. We realize after all that Jesus would always remind us that in the success and the achievement of our success, ken ti panakipaay ti Dios kadagiti karkararag tayo hanlang Apo daytoy nga nalaka nga kunatay Apo nga matagikwa wenno maited kada tayo. Dumadaan po tayo ng proseso. We are always being pruned by God. And in that pruning, hantay ko magarod Apo nga kunatayo nga maisina no di ket maikamang taylata ken agtalaed tayo ken kuana. Gapuanan tatikaduan lumapadasan da daytoy when they are being pruned by life and the challenges of life. Sometimes our tendency is that we don't remain in God, but we turn away from Him, we shun away. Pauyo tayo kina po Diyos. Yung sakit tinakim tayo kina po Diyos. Talikodan tayo ti Diyos. No diket ko na tayo surutin tayo ti kapanunutan. Ken iti gusto tayo. And then we realize, kakansat kin gagayem, nagbalbalaw ti biyag, ken napukaw iti pudno, makaipapanan na iti biyag tayo. Ken kakansat kin gagayem, kuna nagarod kat iti Dios kada tayo tatakat, when you seem losing the sense of meaning and direction and purpose in life, don't ever forget to kneel down and pray. Because only by prayer
that you will have your feet set on the ground, and that you will have again a sense of meaning and purpose. Amen. Hamutay dito po. Nga dagiti gundaway nga kuna tayo sumiliyasi ken sumina tayo ti Dios. Dagiti gundaway nga pinukaw tayo ti Dios. Ken dagiti gundaway nga hantay ingkamang ti biag tayo. Hamu tayo awan ti nagmamaayan ti biag. Garod na ito'y kitpalagip kada tayo. Numan pa'y da tayo iti makaliplipat ti Dios kan kanayon. Ti Dios ketong palen na ti karina kada tayo. Ngagtalaedlat ta isuna kada tayo. Nasapay kung magarod day tayo met iti plaglagipin tay kan kanayon. Nga babaen ti panakay kamang tayo ti Dios ti amin tayo. Ammo tayo. Agbanag iti biyag tayo kenkwana. Amen? Isugrad kapsat ken gagayem ko na Apo Jesus. Tagtaeng kanyak ket siyak kenkwana. Adunto ti maibunga na. Tano awanak awan ti maaramid iyo. Amen.